ମୁଁ ଭଲ ପାଉଥିଲି ଆଉ ବାହା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। तुम मेडिकल जाइए डॉक्टर कौन कहले रिपोर्ट कौन बात मो मां बाबा ये अचो क्या सिंदूर हाजी जी सुवरातिरे सिंदूर हाजी जी सुवरातिरे सिंदूर हाजी जी सुवरातिरे सिंदूर हाजी जी तुम्हें बहु कथा जमा कान को नियन अच्छा मु तुम सॉरी मु तुम किछि कहिछि कि ना ना कान को आबे काने ठीक मंत्री घरे बसिला दे बुझिलो अरे मन सफा कथा नगर रही परिबे सुनो जदी बहु को छाडे में बाहर कोठी रहइबा डाले चलो ता नहले एते हम घर को चली जीवी अतसी मु तो एमती कोन खराब कथा कहि देली जे मां पाखरु ता छुआ को अलग करि देबा को चाहू छ अरे कोन पाने स्वामी श्री स्वाधीनता ऊपर हस्तक्षेप करिवो तमे जहा इच्छा करिवो हमें कोन करिया को बाध्य मु तमरा आ को कथा बाधा नै छी कहनो आ कोनोसी कथा रे मु बाधा नै छी कि ताले बाबा मां हुआ भाई से सरकार को निष्पत्ति को तू विरोध करबे करछु केमिति आदर नेबी केमिति आदर मन कोन सुझाई कोन सुविधा है छी केमिति आदर नेबी मत बुझा अन्य जने नारी रो गर्भ को भड़ा नै तमे संतान टे सृष्टि करइबो एटा कोन सुंदर कथा हां अन्य जने नारी रो गर्भ रो अंतर नारी को काटी तो छुआटी को आने तमे बाप मां हबो ताकू कोळे धरि रखो तुमको घृणा लागिबनी अरे अजब प्रकार लोक तमे मु अजब प्रकार हां माने कोन पूरा कांगे लागिबो केमिति लागिबो संतान पर हमर रक्त जन्म हबो अरे जुग जाई कोठी हेलानी तमे से पुराना काई कथा नै जाबो जाच ना अति बड़ देखै होउ बहु कोन कथा ठीक अछि अतो से कि भूल को हां मेडिकल साइंस रे बाबा मां हो भाई एटा होची आज काई सब सुविधा और ताछड़ा फॉरेन कंट्री स्त्री लोक माने खुशी रे निष्पत्ति ले आ हमु तो परिस्थिति बाध्य को सब परिस्थिति पई दाई होउछ तू कोन न करिछु कोन दरकार थिला काबेरी पे घर बाहर करि दबा से तो गर्भवती थिला मास कईटा परे तो बाबा हे थांतु ए घर को छुआटी आसी थांता मो बिचे से मां हे थांती हम सब कुछ रे घर मोर पूरी उठु थांता हेले तू ताकू चरित्रहीन बदनाम दे स्वामी परित्यक्त करि देलु काहे की तम चरित्रहीन को चरित्र बते सजे घर को नहीं आसो आ जेते मारिजो कि तुम बाधा दउछ कि बाधा नहीं कबिति हलो बाधा नहीं कबिति बा तू परे मो पुआ को बा है ता आसवा रास्ता रे कोंटा बिछाई देलु एते तुम पुआ को कही मत डिवोर्स करे नियो मु भी को घर को चली जेबे बुझि पालो हां बुझि पाली चले जाऊ न हे छोड़ी के जाबा जो गछर फल सृष्टि करबा क्षमता नाही से गछ संसार पाई बोझ तू यथि रह कि जोठी रह समस्त को पाई केवल बोझ हेई रहिबो तमे कहू तो आत्महत्या करी मरि जाए लो तो जाय मो चुप काहे चुप बा नहीं चुप हां तो ए बात तो बोल करो कोन कहला तने कोन कहला मु बाजे जुक्ति करूची अरे तुम ये सब बहु बाजे जुक्ति कह मत अपमान दउछते ओ होलो अपमान सत्ता पहिले
ହେଲେ ମଣିଷ ସତ୍ୟ ଗୋଟା ଅଳିଆ ଅପରିଷ୍କାର ଛୁଆ କୁଆଡି ମୋ ଘର ଭିତରେ ଲୀଳା ଖେଳା କରିବୁ ମୁଁ କଦାପି ବରଦାସ୍ତ କରିପାରିବିନି। କଣ କରିବୁ? ହଁ କଣ କରିବୁ? କଣ କରିବି ମତେ ଧମକଉଛୁ? ଏବେ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏ ଘର ଛାଡି ମୁଁ କୁଆଡେ ଚାଲିଯିବି। ମୋ କଥା ଲାଗିଛୁ ତୁ କାଇଁ ଘର ଛାଡି କୁଆଡେ ଯିବୁ? ଏ ଘର ତୋର ତୁ ଏଇଠି ରହ ବରଂ ମୁଁ ଅପସିକି ନେଇ ଘର ଛାଡି କୁଆଡେ ଚାଲି ଯାଉଛି ତ। ସମୁଦ୍ର ସହିତ କଥା ହେବା ମତେ ସୁଯୋଗ ଦିଅ। ନମସ୍କାର ସମୁଦ୍ରୀ। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ଆସ ବସ। ଇଲୋ ମୋ ବାପା ଆସିଲେଣି ଲୋ। ହଁ ଗାଡ ବାଲସୁ କଣ ସେଇଟା ସମୁଦ୍ରୀ ଆପଣ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କଣ କଥା ହେବେ? ଆପଣଙ୍କର ଯାହା କଥା ହବାର ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ଜୟଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ମୁଁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେବା ଆସିଛି। ଅତସିର ବାହାଘର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତା ଅସଫଳ ମାତୃତ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ଧିକା ଦେଇଛି ମୋ ଝିଅକୁ, ଯୋଉଟାକି ବାପ ହିସାବରେ ସହିବା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହେଇଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଚାହେଁ ୟାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ। ବାବା ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ। କଥା କଣ କି ମୋ ବୋଉ ଟିକେ ପୁରୁଣା କାଳିଆ ମଣିଷ। ବୋଉ ଟିକେ ଚୁପ ରହ। ନିଜ ବୋଉକୁ ପୁରୁଣା କାଳିଆ ଲୋକ କହି ଏମିତି ହାଲକା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିନେବା କଥାଟା ମୁଁ ଠିକ ମନେ କରୁନି। ମୁଁ ତ ପୁରୁଣା କାଳିଆ ଲୋକ, ମୋ ମନରେ ଯେ କିନ୍ତୁ ନାହିଁ ତା ତ ବୋଉଙ୍କ ମନରେ କିନ୍ତୁ ଅଛି। ମୁଁ ଏମିତି ବୋହୁକୁ କଣ ଖରାପ କଥାଟା କହିଦେଲି ଯେ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ? ଖାଲି କହି ନାହାନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ଅଭଦ୍ରତା ମତେ ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ନିଜକୁ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୋ ଝିଅର ବନ୍ଧା ଦୋଷ ଅଛି? ଏ କଥା ମୁଁ ଆଗରୁ ଜାଣିପାରି ମୋ ଝିଅକୁ ତମ ପୁଅକୁ ଭେଟି ଦେଇଛି। ନାଇଁ ବାବା ସେମିତି କଥା ମୋ ମନରେ ମୁଁ କେବେ ବି କିଛି ଆଣିନି। ଏ ବାପା ତମକୁ କହୁନାହାନ୍ତି ତମ ବୋଉଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରସ୍ତାବ ତ ମୁଁ ଦେଇଥିଲି। କିନ୍ତୁ ମୋ ବାପା ତ ତମ ଘରକୁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରସ୍ତାବ ପଠାଇଥିଲେ ନା। শুভেন্দু, ତମେ ଗୋଟେ ମାମୁଲି ଇଞ୍ଜିନିୟର। ତମ ଭଳି କେତେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମୋ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତମେ ଏମିତି ଅମୂଲ୍ୟ ପାତ୍ର ନୁହ ଯେ ଏ ଶିଳ୍ପପତି ପରାଶର ପଟ୍ଟନାୟକ ତା ଝିଅକୁ ତମ ଘରକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତି ଭାବେ ପଠେଇଛି। ଆରେ ମୁଁ ଚାହିଁଥିଲେ ମୋ ଝିଅକୁ ଶିଳ୍ପପତି କୋଟିପତି ଭାବେ ବାହାଘର କରିପାରିଥାନ୍ତି। ଏମିତି କଥା ପାଇଁ ମୋ ବୋଉ ଅତସିକି ଅପମାନ ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣ ମତ ଅପମାନ କରୁଛନ୍ତି। ଅପମାନ ନୁହେଁ, ସତ୍ୟର ଉନ୍ମୋଚନ। ମାନେ ଶୁଣ, ତମ ବାପା ସତ୍ୟବ୍ରତ ସାମନ୍ତରାୟ ଥିଲେ ମୋର ବାଲ୍ୟ ବନ୍ଧୁ। ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଶିଳ୍ପପତି ହବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛି। ଅର୍ଥ ମୋର ବୁଦ୍ଧି ତାଙ୍କର, ତାଙ୍କରି ବୁଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ମୁଁ ଆଜି ଶିଳ୍ପପତି ହେଇପାରିଛି। ଆମ ଦୁଇ ବନ୍ଧୁଙ୍କର ବନ୍ଧୁତାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ତମ ଦି ଜଣଙ୍କ ବାହାଘର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟବ୍ରତକୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ମୋ ତରଫରୁ ମୁଁ ତମ ଘରକୁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ପଠେଇଥିଲି। କିନ୍ତୁ ତମ ବୋଉଙ୍କ ଜିଦି ପାଇଁ ତମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ବାହାହେଲ। ତାପରେ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଡିଭୋର୍ସ ବି କଲ। একথা শুনি সারিবা পরে মো বন্ধুক আত্মাকে শান্তি দেওয়া পাই মো ঝিওকো তম ঘরকু দ্বিতীয় পতি ভাবে পঠাইছে। শুনন্তু আজ্ঞা, মো কথা টিকে শুনন্তু। বিধাতা যাহাকু যাহা সহিত যোড়ি দিয়ে সে তার হয়ে যায়। মো পুଅ প্রথমে কাবেরীକୁ বিবাহ করিবারে মোর কোনসি ভূমিকা নথিলা কি আপনাଙ୍କ ঝিওকু দ্বিতীয় বিবাহ করিবারে মোর কোনসি অভিযোগ বি নথিলা। কে কিছু অভিযোগ মোর থিলা কৌন? কোনসি অভিযোগ নথিলা। কেবল ঘরর মুরবী হিসাବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ମନ୍ଦ ଜଣେଇ ଦେବା ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବା ଦାୟିତ୍ୱ। ମୁଁ କେବଳ ମୋ କାମ କରିଛି ବାସ୍। ତାହାରେ ପୁଅ ବୋଉଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ କାହିଁକି ଆପଣ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି? ସେମାନେ ଯୋଉ ଉପାୟରେ ବାପା ମା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଅସାମାଜିକତା। ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସରେ ତାହା ସାମାଜିକ। ଠିକ ଅଛି, କୋଉ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମରୁ ଛୁଆଟି ଆଣି ବାପା ମା ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଅସୁବିଧା କଣ? ମୋର ସନ୍ତାନ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଅକ୍ଷମ। ତା ମନେ ରହେ ଯେ ମୁଁ ବନ୍ଧ୍ୟ। ମୁଁ କାହିଁକି ଅନାଥ ଆଶ୍ରମରୁ ଛୁଆ ଆଣିବି? କାହିଁକି ଆଣିବି ମୁଁ? ତୁ ନୁହେଁ ବୋଉ ଏ କଣ ବୋଉ? ଆରେ କାଇଁ ତାପରେ ରହ ନେକ୍ସଟ ୱାଇଫ ର କି ବ୍ୟବହାର? ଆରେ କି ମୁସ୍କିଲ କଥା ସେ ଠିକ କଥା କହୁଛି ଲାଗିବ ନା ହଁ କଣ ହଁ ମୋ ଭୁଲ ହଁ ସେ ଠିକ ଅଛି ତୁ ଭୁଲ କର ଚିନ୍ତା କରୁ ଆରେ ଅନ୍ୟର ଗର୍ଭକୁ ଭଡ଼ା ନେଇ ଆମେ ନିଜ ରକ୍ତରେ ସନ୍ତାନଟିଏ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଘୃଣାରେ ତ ନାକଟା ଟେକି ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମରୁ ଛୁଆଟି ଆଇଲେ ସେ କଥା ମହମହି ବାସି ଘୃଣା କରନ୍ତୁ। ବୃତ୍ତି କରେ ତମ ପୁଅକୁ ତୁମେ ଜଣେଇ ଦିଅ ମୋ ଝିଅ ହେଲା ଖାଣ୍ଟି କୋହିନୂର ହୀରା। ତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିଦେଲେ ତା ଦାମ କେବେ ହେଲେ କମିବନି। ଶୁଣ, ମୋ ଝିଅର ମାତୃତ୍ୱ ପାଇଁ ଯେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ସବୁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବୁ।
তবে ডক্টর সহ পরামর্শ করে সরকারের মদত স্থির কর মাসুজি নমস্কার সব নমস্কার मोर शेष कथा मु तुम दुईटा को सुनाई दउची ମୋ ବାପା ପରା କହିଲେ ତୁ କୋଉଠି तो ससुर को इच्छा को सम्मान जणे यदि छुआटी ए घर को आनी छुआन मोर कौनसी आपत्ति नहीं किंतु से छुआ को मु जेजे मार स्नेह देई पारिबिनी माइनिटी